नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैडेट कॉलेज वाना में, जनूबी वजीरिस्तान का वो इलाका जहाँ माजी में आपने देखा दहशतगर्दी का जोर था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी पाक फौज ने और हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर पॉलिसी से आज यहाँ पे अमन है। लोग अमन के साथ साथ हुकूमत और साथ साथ सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। नसीर खान जो हैं यहाँ के पहले एमपीए जो 2019 में यहाँ पे एमपीए बने। नसीर खान, अगर हम देखते हैं कि माजी का जो जनूबी वजीरिस्तान था, वाना था, आज का वाना जो है, फर्क क्या है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं खान साहब को वेलकम करता हूं, क्योंकि वज़ीर आज़म जहां पे जाते हैं तो खुशियां भी लेकर आते हैं। माशाल्लाह से आज अल्हम्दुलिल्लाह से जो प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम जो है, इससे हमारे यूथ को ये हौसला भी मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने हमारी तरफ अपनी पूरी सपोर्ट और पूरी हमारे साथ हेल्प करेंगे। एक ही बात पुरानी वजीरिस्तान, नए वजीरिस्तान या नए वाना, पुराने वाने में वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हम माशाल्लाह से खुशी से यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे हमारी जिंदगी बहुत बदल चुकी है, हमारी एजुकेशन बहुत बेहतर हो चुकी है, हमारे हेल्थ की जो सिस्टम है उसको बेहतर करने में लगे हुए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है और हमें अपने चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब के ऊपर भी पूरा एतमाद है और खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें महमूद खान साहब जैसे सीएम उन्होंने दिया। नाज़रीन, अगर मैं यहाँ बताऊं कि तो 3 बड़ी अकवाम है यहाँ पे, वजीर देखें, अब्दुल्तान देखें, सुलेमान खेल देखें, उन्हीं कबीलों के सरदार हैं। सरदार खान, आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो वाना है, क्या कहें उसके बारे में? वो पहले से बहुत बदल हो गया। पहले जो था आज के वाना इस हालात में अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज और इदारों की वजह से और चीफ आर्मी स्टाफ की वजह से और इमरान खान की वजह से बिल्कुल तब्दीली आया। वाना में बिल्कुल हम ने हर जगह, पहले जब मैं घर जा रहा हूँ 10-15 आदमी हमारे साथ बॉडी गार्ड जा रहा था, अभी मैं खुद अकेले ये चादर तक घर जा रहा हूँ। इतना अमन आया, घर में सुकून है। और बाकी इधर इमरान खान ने जो काम किया और पाक फौज ने किया उसके हर वक्त हम शुक्रदार है और पाक फौज हर वक्त हम शुक्रदार है। और बाकी वजीर अवाम सुलेमान खेल दौतानी फौज के साथ वो पहले वाला ताउन करता है और उसके वजह से जो 2020 में इंकलाब शुरू हो गया वो इंशाल्लाह अभी फिर वो वक्त नहीं आएगा, वो मौसम बदल हो गया। मौसम बदल गया। आज का सरदार कहता है कि यहाँ पे मौसम बदल गया, अमन की जो है हर तरफ देखते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने यहाँ पे कैडेट कॉलेज के दूसरे फेज का भी इफ्तिताह करना है। शहबाज गिल साहब एक बड़ा नाम है हमारी सियासत का। आज का वाना अगर हम देखते हैं, माजी के वाने के साथ उसका मुआवजा करते हैं, सरदार खुश हैं, अवाम खुश है, हुकूमत के नुमाइंदे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब हम इन चेहरों पे खुशी की बात देखते हैं, खुशी देखते हैं, तो हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। ये आम लोग नहीं थे, ये बड़े बहादुर लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की, भले वो सलामती हो, भले पाकिस्तान की कोई खुशी हो, कोई गम हो, पाकिस्तान के लिए कोई भी चैलेंज हो, उसमें हमारे वाना के और दूसरे साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, तमाम कबायली इलाकों के लोगों ने उसी तरीके से शाना बशाना फ्रंट लाइन पर जाके पाकिस्तान की हिफाजत किया जैसे किसी भी और खित्ते के लोगों ने की है, बल्कि उनसे बढ़ के की है। लेकिन आपको पता है कि जो एक यहाँ पर दहशतगर्दी का नासूर बोया गया, उससे यहाँ पर भी कीमती जानें गई और पूरे वतन अजीज में गई। उसके खिलाफ हमारे इन भाइयों ने, हमारी बहादुर अफवाज ने शाना बशाना लड़ा और आज आप देखें तो हम सब के लिए बड़े ही खुशी का दिन है। ये हम सब के लिए एक बहार का दिन है कि यहाँ पर खुशहाली है, दोबारा यहाँ पर अमन है। आपको जो लोकल सरदार हैं वो बता रहे हैं, मशरान बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके अभी मुझे पता चला है कि 3 नए हॉस्पिटल्स यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, बल्कि उसके साथ साथ 2 ये कैडेट कॉलेजेस हैं, 2 खवातीन के लिए डिग्री कॉलेजेस हैं माफ कीजिएगा, 2 खवातीन के लिए डिग्री कॉलेजेस, और इसके साथ साथ अभी एक वेजिटेबल मार्केट जो यहाँ पर लोकल लोगों को एंगेज करने के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, एक यहाँ पर आपके किसान जो उगाते हैं अपनी फसल, जो अमेरिका और दूसरी जगहों के ऊपर कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर लेके आए हैं कि अपनी फ्रेश प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसान लाकर वहाँ पर बेचें और एक यहाँ पर ट्रेड का भी काम चले। अभी प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी मार्केट्स बने जो क्रॉस
آپ کی بارڈر بھی ٹریڈ ہو یہاں پر. تو انشاءاللہ پرائم منسٹر کا وعدہ تھا کہ وہ یہاں پر امن لائیں گے. ہماری بہادر افواج نے اس کے لیے اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے. لیکن ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ آج ہم وانا میں امن دیکھ رہے ہیں, آج وانا میں ترقی دیکھ رہے ہیں, آج وانا میں خوشی دیکھ رہے ہیں. ناظرین, شہباز گل کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بشیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اسسٹنٹ کمشنر بشیر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. بشیر صاحب, جب دوسرا فیز آ جائے گا یہاں پہ وانا کیڈٹ کالج کا, اس سے کن کن علاقوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ جو ساؤتھ وزیرستان میں 3 سب ڈویژن ہے. وانا ہے جس میں 4 تحصیلیں ہیں, اسی طرح سب ڈویژن لدہ ہے جس میں 5 تحصیلیں ہیں, اسی طرح سروکئی سب ڈویژن ہے اس میں 3 تحصیلیں ہیں. تو یہ ٹوٹل ملا کے 8, 9, 10 تحصیلیں بن رہی ہے. تو جو پہلا فیز تھا, جو جن کی کیپیسٹی تھی وہ تھی لیکن کم تھی, لمیٹڈ تھی. اب انشاءاللہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ پوری ساؤتھ وزیرستان تک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو نارتھ وزیرستان کے اسٹوڈنٹ ہیں جو بالکل بارڈر پہ ہیں, وہ وہاں سے باقی جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ادھر سے, تو اس سے پوری وزیرستان کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. اسسٹنٹ کمشنر بشیر صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. رحمت خان, آپ سے اگر میں بات کروں, ناظرین ایک ایسا سردار میرے ساتھ موجود ہے جس کے گھر کے 12 افراد شہید ہوئے, لیکن پھر بھی یہ اپنی مٹی سے وفادار رہے, یہاں پہ موجود رہے. کیا کہتے ہیں آج کے وانا کے بارے میں؟ آج تو انشاءاللہ خدا کے فضل سے یہاں پر امن ہے. پہلے 2004 سے حالات خراب تھے, پھر فوج, قوم, علماء کرام, مشران سارے اکٹھے ہو کر ان کو نکال دیا اور 45 شہید دے دیے. اس وقت یہ ہمارے قوم کے جو تھے 45 شہید دے دیے. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی امن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مزید امن آ جائے, اور ساتھ ہی ہمارا پلین علاقہ ہے, بہت وسیع علاقہ ہے. ادھر درمیان بلوچستان تک کی اس کی باؤنڈری لگی ہوئی ہے, ادھر میرانشاہ تک لگی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر آبادی بھی پاکستان کو بہت فائدہ ہے. یہاں پر مواجات کی کمی نہیں ہے. مواجات یہاں سے بہت سے ڈیلی 100-200 ٹرک جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ڈیلی یہاں سے میوہ جات بھی جاتے ہیں. لیکن ناظرین, میں اپنے کیمرے کی وسادت سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پس منظر میں اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں جہاں وانا کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی دہشت گردی کے خلاف. اس پہاڑ کو کنر پہاڑ بھی کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرلی طرف وہاں پہ ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے, احساس کارڈ دیا جا رہا ہے. ایک اور سردار سے بات کرتے ہیں. آج کے وانا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی حکمت عملی, پاک فوج کی حکمت عملی, قربانیوں کا سلسلہ, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک یار محمد فرام زلی خیل ٹرائب. جنوبی وزیرستان ایجنسی جس کا ہیڈ کوارٹر وانا ہے, اٹس دی جو نیولی مرج ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے, اس میں سب سے زیادہ پاپولیشن وائز اور ایریا وائز سب سے بڑا علاقہ ہے. پرائم منسٹر نے جو جی, وزیر اعظم صاحب نے افتتاح جو ہے آج کا کرنا ہے. ناظرین, میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہاں کے عوام کو ہیلتھ کارڈ بھی ملے گا اور اس کے علاوہ دیگر سہولتیں جتنی ہیں وہ بھی ملیں گی. اور اس پس منظر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو جنگ تھی, آج وہ امن ہے. اور اسی امن میں ہم دیکھ رہے ہیں سردار بھی خوش ہیں, سب لوگ خوش ہیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن یہاں ٹیم موجود ہے. یہ تمام حالات آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حکومت کی جب کامیاب پالیسیاں ہوتی ہیں تو کس طریقے سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو وانا جنوبی وزیرستان سے دیجیے اجازت. دوبارہ ملاقات ہوگی, واپس چلیں اسٹوڈیو کی طرف.